अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है द OSI नेटवर्किंग मॉडल फॉर ओपन SY सिस्टम आई फॉर इंटरकनेक्शन। ये एक ऐसा मॉडल है जो एक फ्रेमवर्क को समझने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें कैसे मुख्तलिफ किस्म की नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स जोड़ती हैं, इसके साथ ले रहे हैं। हर एक का अपना खास काम है। आइए देखते हैं ये ले रहे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी क्या मिसालें हैं। ये नज़र आ रहे हैं फिज़िकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ये 7 किस्म की लेयर्स हैं। पहली लेयर है जी फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर में डिवाइसेस को के दरमियान जोड़ने के लिए लेबल्स करती है। फिज़िकल लेयर में फिज़िकल मीडियम के अंदर अनप्रोसेस डाटा, ऐसा डाटा जिस पर प्रोसेस नहीं किया हो, रॉ डाटा या माल समझ लो, बिट्स की शक्ल में भेजने के लिए फोकस करती है। मिसाल के तौर पर हार्डवेयर का सोचें। ये नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ता है और किन किन चीज़ों को जोड़ने में इस्तेमाल कर रहा है। तारों को, रिपीटर्स, हब्स और कनेक्टर, ये सब जोड़ने के लिए काम आ रही है। फिज़िकल लेयर में डाटा को मुंतकिल करने के लिए तारों से लेकर वोल्टेज के सतह तक हर चीज़ इसमें शामिल है। डाटा लिंक लेयर क्या है जी? ये एरर को ढूंढता है और दुरुस्त करता है, यहाँ तक कि नोड से लेकर नोड तक। नोड पढ़ा था ना, कंप्यूटर के कहते हैं नोड से नोड तक डाटा को मुंतकिल करता है और डाटा लिंक लेयर ही हर चीज़ को मैनेज कर रहा है। इस बात की यकीनी बनाता है कि फ़िज़िकल लेयर से जो भी डाटा मुंतकिल करने के लिए है वो गलती से पाक है। मिसाल के तौर पर एक डाटा लिंक लेयर को ट्रैफिक लाइट्स की तरह सोचें, जो एक चौराहे जैसे 4 सड़कें जुड़ती हैं और चौक नहीं बनता, चौराहे पर लगा हुआ, वैसे सोचें। ये अब कारों के बहाव को मैनेज करता है ताकि इनका आपस में टकराव ना हो। मिसाल के तौर पर एक सादा नेटवर्क बनाएं, डिवाइसेस के साथ सादा नेटवर्क बनाएं जिसके अंदर फिज़िकल कनेक्शन और डाटा लिंक लेयर जिस भी चीज़ के ज़िम्मेदार हैं उसके लिए लेबल्स लगाएं। तीसरी किस्म हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर मुख्तलिफ किस्म की नेटवर्कों में डाटा को मुंतकिल करने की ज़िम्मेदार है। ये इस बात को अहद करता है कि डाटा को सोर्स जहाँ से लेकर जाना और जिस मंजिल तक जाना वहाँ तक बेहतरीन रास्ता तलाश करें। मिसाल के तौर पर GPS का सोचें, जो कि घर से स्कूल तक सफ़र करने के लिए बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद करता है। यहाँ भी लिखा जी नेटवर्क लेयर IP एड्रेस का इस्तेमाल करते हुए नेटवर्क के दरमियान डाटा का रास्ता तलाश करता है। चौथी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर सोर्स सिस्टम, जहाँ से डाटा शुरू होता है वहाँ से जहाँ तक जाना है डेस्टिनेशन मंजिल तक मुंतकिल करने को यकीनी बनाती है। इसमें डाटा बहाव को कंट्रोल भी करता है और गलतियाँ भी ख़त्म करता है।
ٹرانسپورٹ لیئر کو سوچے بالکل ایسے ہے جیسے ایک ڈلیوری سروس ہے جو اس بات کی یقینی بناتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا وقت پر محفوظ طریقے سے پہنچ جائے۔ آپ کا ڈیٹا، یور پیکج، آپ کا ڈیٹا۔ اب ٹرانسپورٹ لیئر، ٹی سی پی، ٹی فار ٹرانسفر، سی فار کنٹرول، پی فار پروٹوکول کی طرح کا پروٹوکول ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ڈیٹا منتقل ہو گیا۔ سیشن لیئر کیا ہے؟ سیشن لیئر ایپلیکیشن کے درمیان حصوں کو مینیج کرتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ قائم ہو گیا ہے، برقرار ہے یا احاطہ ہو رہا ہے۔ ڈیوائسز کے درمیان جوڑنے کو یقینی بناتا ہے، قائم کرتا ہے، برقرار رکھتا ہے اور احاطہ بھی کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک فون کال کرنے کا سوچے جہاں پر سیشن لیئر کال سیٹ اپ کرتی ہے، اس کو پھر برقرار بھی رکھتی ہے، جوڑتی بھی ہے اور جب آپ چاہتے ہیں کہ بات ختم ہو گئی تو ختم کر دیتی ہے۔ کلاس ایکٹیویٹی کیا ہے جی؟ مثال کے طور پر ایسا کردار کریں کہ آپ کال کر رہے ہیں اور ڈسکس کریں کہ آیا اس حصے میں یہ کال اسٹیبلش قائم ہے، برقرار ہے یا پھر ختم ہو گئی ہے۔ سیشن پریزنٹیشن لیئر، پریزنٹیشن لیئر میں نیٹ ورک اور ایپلیکیشن لیئر کے درمیان ڈیٹا کو ترجمانی کرتی ہے۔ یہ اس کو فارمیٹ بھی کرتی ہے، اس ڈیٹا کو خفیہ بھی رکھتی ہے اور اس بات کی یقینی بناتی ہے کہ قابل اعتماد طریقے سے سسٹم نے اس کو وصول کر لیا۔ سوچیں، پریزنٹیشن لیئر ایک ٹرانسلیٹر کی طرح کام کرتی ہے جو ایک کتاب کو ایک زبان میں تبدیل کرتی ہے جو اس کو دوسرے لوگ بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ پریزنٹیشن لیئر یہ نہ صرف ڈیٹا کی خفیہ کاری کا بھی انتظام رکھتی ہے اور اس کو کمپریشن دباتی بھی ہے۔ ایپلیکیشن لیئر کیا ہے جی؟ ایپلیکیشن لیئر اینڈ یوزرز کے قریب ترین ہے۔ یہ نیٹ ورک سروس مہیا کرتی ہے ایپلیکیشن کو براہ راست کون سی جیسے کہ ای میل کر لو، ویب براؤزنگ کر لو یا فائل کو ٹرانسفر کر لو۔ مثال کے طور پر ایپلیکیشن لیئر کو تصور کریں کہ یہ ایک ویٹر ہے جو آپ سے کھانے کا آرڈر لیتا ہے ریسٹورنٹ میں اور آپ کو کھانا لا کر دیتا ہے۔ اب کلاس ایکٹیویٹی کیا کر سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر ایک ایپلیکیشن ہے جو روزانہ کی بنیاد پر آپ استعمال کرتے ہیں، اس کی شناخت کریں، وہ آپ کی زندگی میں کون سا رول پلے کر رہی ہے۔ ایپلیکیشن لیئر فار نیٹ ورک سروسز، ان لیئرز میں سے کون سی لیئر کے طور پر آپ وہ ایپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں؟